Jorani kok pandanane bagi nasi tongga kapani joto takute buksono lamsugo tini jorani kok pandawo tini 9 tarik November 2025 সাল hari tini salni kotor kok thungi jon buska hai phai pang samir jorani kok pandawo puja sarani kalayo tini je 9 tarik November 2025 সাল no chongoi tripura ni lai bumawo puja kaisa organization palaikha tini mamita te je mamita norogi chini masamung tong mamita je mamita chini gari no tong bom mai ka ta mani mamita tai de nok rogo adiawal ni nok tang mani yak logo mai ka mani sa le pro mamita masalai mani mamita tu ini hal chong mani tini ya phano o mamita na pala ni bagi juga likha saidra coordination committee nondonagar ke nondonagar saidra coordination committee ni tuyut phang kai ex DSP Torun Deparma tai advocate Anthony Deparma song kai borok ni juga ni mungbajo mamita ter ni kai jaka mamita kai bisini mai manai buk ni mai manai kurung kuthum chalai mani ter ni nyo wansu jaka jojo mamita ter kami kaisa jago dalsa tai kami kaisa dalsa ngo abar turu research kai nai jetu research kai mai samu to phano ini songkai rakha je tini salo mamita ter kai ni kai jakha oro nagoro don bosku ni ota sai ni je khali aro bazar ngo hati ngo a jaga no kai jakha mamita ter no kitingi khlai jakha ti prasa hukumu ni chamung numu food festival amno kari kanmung chumung ni phunuk jaknai ter tai amno karibo jaduni rasa mung ni simi senginai sin ti prasir sini kabang ma dal bidal naine ni naikamu mukumu aba hai khainai phunuk jakha abro tuino sini kok ti pran report khanai nai di tai aro je ngi tongmani mangpli ron kia phunugaro tai kok chung normal tiri joran kok pan sik khana nai je lojeri mo thani ngi nai tangra dong advocate Anthony Deparma ni khugo sini kan mungchu mumbai khainai tini ni je ter o je mamita ter ni importance hai ka nangkok mani bin khugo phunugor siri sale ya oglok nai abo to tabo okara rakwa mana saka gaborong thurti boto narok bui khana nai tini ang obono samone je tamne bagai sing tini mamita te khlaina ni mas udug mana ka kai mamita te engka kaisa sini obahai talo Oktober November bisingono jeng age charain simi nugui phayu hukne mai joto kuso kholi paibe kai mai katal chalayu kai kami ni boro na ringlayu ta kasa kami ni boro phailayu tai bera layu tai mami hangani buturok songlai langin ko khai nanglayu bera layu aba heke abang chalayu aba ke kama dal bidal plus mumo masalayu tobo tong thalayu tini chala sikla buri sikli aborok ngakai tong thalayu masalayu plus kami amse rogo oba heke no masalayu aun bangmi to mamita masamu hne khanjak blana amon bangena chung nokha buine hastewo ngka ka bangna hati barsa romoi kaisa o ter oba heke ter khlaijago khlaikha kai amon bisingo tai kebama hastani borok phayu hayu ni borok phayu ngka amon yagulo chung tini nokha china hawaka gri nga china hani tomung samu china hukum se buini se tebo beram kujugo tongu hai daba nga amon bageno tini o hukum no nahari no chini tirpa hasewo mungsa gri ne bagai jeng aw hojagiri khage da hojagiri hone seng abo khlaijago nga tiri nga bata chini bisikatal seng khlaijago goria haka to chini khulumani hna abo bok khlaijago hamen kaisa ter je jaga aro tong thok sa thok ahake tong lai mani kaisa malai mani kaisa kami kham manju mani ngka kai abono bera lai mani hamjang mani aborok tongo ngka jeng obo bo nugo jeng tini inauguration khabo nukhana khumpui bufango tirulai jeng cenglayu taun bagai tulu khumpuyo tiru kha ka botebo motom khai baru
jasa motom ka birthday abo aseng no motom bahai kami amse motom mui tok bayo thik aba hai ke no tini chini tipra sarbo bose khatong khaja ka tong lai mani jora amo sa tabaka a jora kari kya hai doba nga abo no bagai no a khatong khaja ka tong no bagai seng tini aba hai ke seng romi manargo sudo abo tong thona bui hni manu tong thona simi ako gya o culture hukumu mukumu no seng narge tong ke seng hamja mate ba bari nai maya te ba bari nai kaisa na kaisa respect man te mani te ba bari nai ta kaisa na kaisa jang thango phayong lai nai jang tin tamono aguli tongo bororo aguli tonga ka kaisa dalano to ka ta kaisa no thalaya phaile haja ma kirka jani ja ngi tong mai kha nga tini charai ro sai male even tinana charai sungu baba o mami ta ter ma tam no hu nga bono bujung ma khana raka apra ka baba ma thanai tin bobo phaika abun bagai no chini tabun je generation no sang sinir na bagai saima ro na bagai oba ka no hamja go hodan don ka tong lai thu walai sulai ta ang lai thu hamja ma te bang thu huni no chung tin ma chang lai angka bon bagai no sengoro atta kami noita kami unka ulokai abun ya golo sang kuthum lai aku lai seng tam khlaka sang mamer te ter chengi thalai senai takla bisini simi hne aba heke no pula project sagla probo nongni kok to nok phai thumui talang ne tine awai bongkha tine boroba gababa angkha tine dubai ne borok phai sobai garo langi mame hangonni butuk bahake nangna bagai saya ko jeng tine somya ko phunu kha bongno bahake somya ko nganor judino orono naina musong pon Kapag itaw bukuk chong nagay norno khana mamita ter nor ganyai besek khatong mani besek kok kabang ma abos hasil sai sabaya je research khaine ro borte kok kari nai bas tang sal sun nugui manai kintu phiaba tini salsa ni bagai nai o mamita ter songjak mani nondon nogoro obo kaisa thongkai rekha lukro thaiman ka i mamita tibo ter ni mano abno purwe rekha tini Anthony Deporma toron Deporma songro Parikai obo hai ter niya gula niya phawok tamangkai tini 29 Kristopur bila pakai drobo kubur botol ya karai mot tiga mot payo ya ke bibio payo apa gitu tini kok teman kita wisa nukung pasi dok ya pasi pano nukung ni 186 buta sara dok caci dok ya 186 buta juda botol ya karai BJP party wo joining rekha nei hanyo hai kok sai khroka salkia sekang se 6400 bujare but joining ro buta ngai kok bonga bota tal tapi mani keba tin daisa a 6400 buta ri jaga se daisa sumano ke tam sa pa ma thor semia phiaba o ma kera tini kok mawo tini ungkoni obo mantri bikas debormani no media ne kaisa whatsapp group tongo aro news man mani enga ke boro rohormani kok no china ro phaiso pa kya mangpliwo 56 to 186 buta enga aro wo jo boro yakar phakya ne Mantri Bikas Deborno yakti nyoborno ya seginya harga bosai khenarka tabuk sudu jogdan simia oro hapang samung kahke khai tongo hamkrai ngi tongo sak sukja tripura ngi tongo tai borni puitu BJP ngi tongo heni phayo ni sai khenarka Mantri Bikas Deborma nanya sin trini kok khummo borno joining rumani ti kok samani kogo ini moja kami Sampano family ni, 186 bukan, ini cing nungi pega. Ini masalah para jumlah ni, bos kamu yang di sini patut jumlah ni polisi mana, mana ni tidak murah di sini patut, ini semua jumlah ni polisi mana. Dalam ini leader ada ini lagi orang, ini paman leader. Baru kita jumlah, nah, bos kamu mana, apa bagaimana? Sengkot komsonai kam kene bisi boron ngebagi kam kene karena masa yang manunya lo kuring boron kam kene sembarang lo sebab kene sudah semua ni rasul ni kaya semua kaya boron lo jadi lima boleh rasul kene Modi ji नेतृत्व sini Profesor Dr. Manish नेतृत्व sini boron lo saya hampai kene boleh kene sini boron lo school college Development lama ke karya mau buka terus masih sebuah kerja sini tiba sana hamba ni betul
নির্বাচনের পরে প্রস্তুত করবো অলরেডি রেডি যে কোনো সময় নির্বাচন থেকে রেডি করবো gai khabani tawde bukchong ani tabo yang tai kaisa kok tamawo orbo kasai pheuka je BJP sia tabo BJP bai CPIM boya kare family mangli tongo bisram gonjo obong gangke dini bazar sabha mani bisram gonjo hatia puno pa khamo bisram gonjo hatia bahai joining pada samjaka nupungni khorok sini budakna khorok chukuro naine kare obo 19 number choram constituency no apply khanya bagai tabungni je president buddho debormani sakthambai naine ji bazar sabha bo ngoi tongo joining जों दिनै त्रिपुरायाव थाबाय बाजार सभा खायगा बिस्रामगन्ज बाजाराव बाजार सभानि परे सिनि खरंनै दुटा सिनि सुमित भाई बा सुमित्रा बरक दुई फैमिली आर 7 भोटार दिनै सिनि त्रिपुरायाव थावा जयन फायगा बरक सुमित बीजेपी नि बबक सीपीएम नि बरक दिनै सिनि र त्रिपुरायाव जयन फायगा बंनो जों बुबाग्रानि खागवार बायके सिंबरो लामसुको साइमनो जे त्रिपुरायाव था सारा ताई कोनो त्रिपुरा राज्य ताई कोनो त्रिपुरा सरनि जे उन्नयन एवं যেটা মান থাকে শক্তি যে ডিপ্রাইভ তখন আবার একমাত্র মুক্তির মানে একমাত্র মুক্তিদাতা সিনি বুবাগ্রানো বন বাগি বরক বুবাগ্রানো বিশেষ সাইনি বরক তিনি সিনি পার্টি বরক হামজাগো বরক তিনি জয়েন মহাই বাজার চিকন চিকন ফানাসে জয়নিং খাইতো গাঙ্কা পান্ড কতর কত তাম বম খাইনা हो পান্ড কতর তোর নুখাসং তোর স্ট্রাইক রেখা সারা ত্রিপুরা 1702 ভোটার जों प्रत्येकटा बाजाराव पुलिसनि दाबो सिनि स्ट्रेटेजि सुंनंग साइमन जा आइबानो सिनि दाबो प्रत्येकटा बाजाराव थाङै जों जयनिं नानै आबन परे जों प्राइमारी लेभेल हाबनाय बन परे जों बुथ लेभेल आबन परे जों डाइरेक्ट बरवा आबागे जों बिसागा आबन BJP tongmani BJP tongmani ang kabo tagli apa khatong project yang ikabo sini bubagrano hamjagai bubagrani logi dinamai joining gotai jawa tong busuk wat ni ang Potonogar 4 number wat ni logi pro busuk joining ani logi ani putaran nogo tongo 4 jon na putar to ne ang joining gotai মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং যে জানাবো বাই ইলেকশন মানে বাই ইলেকশন পরে খাই জায়গা কিন্তু পুলিশ কমিটি নির্বাচন খাই জায়গা খাজারে দাবুক বাই ভুকছ বা বেলানি ওয়ান ছুকতানে বেলানি দুঃখ নাঙ্গানি কপ আং বিশেষ খাই ছাড়ানি মুসুগো এরি যে যারা যে সরকারের তঙ্গায় জনজাতি মোর্চা নেই তঙ্গায় ধরো বুঝকাকো তামে নেই তামও নেই ধরো বুঝছা নাই পুলিশ কমিটি নির্বাচন তো খাই না पॉलिटिकल पार्टी नि कग्नो सारा थाके तिनी प्रदेश बीजेपी नि हास्ते काज करा भट्टाचार्य जीव प्रेस मिट खाइ सका भारत नि लोह पुरुष श्री श्रीजाक सरदार वल्लभभाई पटेल नि फिल सारा बाची आसेमानि सालरगै बदल निबखाति बस्कनि 10 तारिख नभेम्बर इसिमी हास्ते नि काइचार हांकरन 1 मार्च जुजाखा তিনি প্রদেশ বিজেপি তাংনগর কক প্রথমে পানাখায়া কক সাকাবো রাজীব ভট্টাচার্য সাকা 10 নভেম্বর পশ্চিম জেলা মানে সালথাং ত্রিপুরাও 1 মার্চ ন জোগালি জানাই আগরতলানি অজৈত প্রসাদ নিবসকানি ও হিমতক সিংগৈ পাইনাই হাপানিয়ানি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেগ্রাউন্ড গাই বসাকা ম মার্চ 1 মার্চ তঙ্গানো মন্ত্রীরা ডক্টর মাইসাবো তাই जुदा जुदा মন্ত্রী प्रदेश बीजेपी नि काजको राजीव भट्टाचार्य विधानसभा नि याक्सु स्पीकर रामप्रसाद पाल ताई दल नि जादव रक बनो कारिबो 12 नभेम्बर के सिपाही जला गई ताई उत्तर त्रिपुरा 14 मार्च 14 तारिख के दक्षिण जिल्लाओ के 18 तारिख के उनकोटी बाई खुवाई जिल्लाओ के 20 तारिख के गुमती जिल्लाओ 1 मार्च संसाजागनाय बसाका अ सांगबोतां नि नाहारबुंखा जे अ बर कतन बरमनानि फरिगा खाबर दादे बुखुचों आनिया फाव ताबो जे डेभिड मोरासिंनि क खनालायनो डेभिड मोरासिं बो साकिया सिकांग न साक्लाइमानि जे मनादन त्रिपुरा जे तिखे सरकारनि बरबो राबार थगिर जाखा आबोनि रां दाबो सरकार देरा सुबारिया ओ मनादन त्रिपुरा में किफली रिलिया राबार तो सगिया थांका आमाके सातक जगि तमनि जबा खायने हनै तिनि कामी कामी थाङै कामी खुंसा बिया करिया बर खखर बिया करिया जों सातक जगि तमनि कग्न सानानि ताई थामचा खायने बुवाग्रानि नाहार मुंगति नै कपि तमनि जाखा तिनि बिलुनिया ओ संसाजाक ओ
botiri kok samani panake biluniani hetalia parawo nanya gradi o mangkuli tau guru winai प्रत्येक पारानि borok bai kok salainani musuk jago प्रत्येक पारानि borok chini bobagrani kok te ani bukhani kok no khnarnan muchungu karon netaro bai simise kok ma salayo parani borok bai kok ma salaya abani bagai 5 poribaran to 20 poribaran to 10 poribaran to ek poribar phan tonghake ap bolong bisingo ek poribar phan chini tonghake aro thangi nei kok ma salaini tabo kohlai obose o hetaliane I parani 25 poribar ni bukung bara rokno chini Tripura rokno ang ekta no kok sanani musungo abongka tini thangnai 2021 ni ADC নির্বাচন जों ভোট রহলা ভোট রফ্র এই 300 ভোট বাই ফেল খাইকা আং ফেল খাইকা কিন্তু আফ্র আং ওর ফাইয়া আং সিবো সিয়া ও এলাকা ও পুরো এলাকা সে ফাইয়া তো ভোট রখা কিন্তু বিজেপি ও জায়গা 350 বাই ভোট পাস খাইফনো যে অরনি এমডিসি তংনাই বিজেপি নি নরক ভোট রে পাস খাই রহমানে bo o parawo jibono phade phaika phayang siaisi kintang phainai salo অন্ততপক্ষে আগামী 4-5 মাসও আং চেষ্টা খাইনাই 9 থেকে 10 বার তাই খাইনা নরক তেই হইছা এই পারায়া পুরা পারাও 9-10 বার আবনে বাকি ন খুব যা কই থুয়েছে এই ফেন গুরি তো নাই কারণ আবাং ফারেও আবা ফারে মানে কারণ কা আং আগরতলা নিসিমে দিল্লি ও হিমি থানাই বড় নর্থ নিকে বুকুং বারানি বিসিংও 2500 কিলোমিটার হিমই দিল্লি ও থাংমায়া থাঙ্গো আগরতলা নিসিমে দিল্লি যারা 2500 কিলোমিটার তামনি হিমই থাং মানে একটা ন কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্য जों কংগ্রেস খাইনাই 30 বছর চিনি হাস হেকজাখা সিপিএম 35 বছর সরকার চালাইনাই 35 বছর সরকার চালাইনাই চিনি হাস হেকজাখা বনি পরে হাইনা হাই বিজেপি না তাবক প্রায় 10 বছর চালাইনাই রাবার টান ফাই জাগাইনাই জায়গা সেক জাগাইনাই রমপ্রেক জাগাইনাই বথার জাগাইনাই চিনি এলাকাও উন্নয়ন নং একা মাতং কংগ্রেস খাইপ্রা আগি ও 30 বছর जों তামহিনি স্লোগান রেখা লাঙ্গল জাত জমিদার যে লাঙ্গল বিনির জমিন হিকাবা সচিন্দ্রলাল সিংহনে সুকুমাই সেনগুপ্তনি লগে চিনি কুমথাই বারার খাপাংনি তাদে বুকুক চং অবকে ডেভিড নরাসনি চবা ববিনি কক সাই খারকা লোকরংনতি নাই তাই সাতক জাবি আসং যত থানসা তমাই নাই আর থানসানি চবানতি ন তাবুক ত্রিপুরা সিমিয়া নর্থ সিমিয়া করং শহর অগমনি তম যেমন তিনি North East Fusion Carnival নিয়াই one identity one voice কাইসা সিলমু কাইসা খরাং nei চবা তুই নাই কাইসা কতর তের সংসার কা গাই হজগিরি দান ভাই খাইকা ভাইকে কুমা কো পানো খাইকা পান্ডা সংসার জাখা সেন্ট জোসেফ ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়াম শান্তিনগর বেঙ্গালুরু গাই o Bengaluru ni সংসদা পান্ডাব নারায়ণী থাংমানজাক রিখা মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার কনরাড সাংমা বুবাগ্রা তাই ত্রিপুরা মথারিসি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান প্রদীপ কিশোর দেবনা তাই মানজাখা জেমস কে সাংমা বংকে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পার্টি ni NPP ni চেয়ারম্যান তাই টংখা এম কিকন আগিনি এমএলএ তাই শ্রীকরণ সোশ্যাল ওয়ার্কার নাগাল্যান্ড ni তাই ফাউন্ডার ডিমা হাসাও নি কাউন্সিল অফ ডিমা হাসাও আর নি আদং দানিয়েল লাংথাসা আমনো কারিবা হাইনো তংখা ডিআইজি পুলিশ হেডকোয়ার্টার বেঙ্গালুরু হেডকোয়ার্টার নি আইদা তাম আইএডিএ মার্টিন মারানিয়াং আমনো কারিবা হাইনো তংখা রাজেশ এমআইএফএস তাই সারা ফাতিমা আইপিএস সংগ্রহ ওয়ান নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল 2025 ও কালচারাল ফুড ফেস্টিভ্যাল অফ বেতন তমায়ো অপান্ডো তাবু আরো থাংজাক বদরা সং প্রোগ্রাম খাই তমনি কক্তমা গাই অবনতি নাই নরনা আপডেট মানে কারণ কাকাই যে তাবু নর্থ ইস্ট সিমুলিয়া ত্রিপুরা সিমুলিয়া ফাতা লগবতি
Tiprasaba je indigenous borno thansa khaini bagai sai tomong choplaya angino tongo parike khamang date bukuk chong chibuk na Bamutia ni lama hamiaro tabuga to CPI ni MLA be sarkar to BJP फेबा लुकुरक मारा माननो माइया ने खातंग नाय तखन तिनि नगजका बामुतिया ब्लक नि बिसिं खजने उत्तर बामुतिया ग्राम पंचायत नि बरजुस मणिपुरी पाराव थांलाय सुखायमनि कायसा सुख लामा आबनि हाल खालिया कायसा सनारनाय के बुकरै आबनि हुबा खायनि स्कुल थांनाय सादो खायनाय जाय खनाय बरा जाग्रा थांबाय आंनि दखा आबनो तिनि तिनि एमएलए नयन सरकार थांनि नायखा ताय आमफ्रे लुकुरनो कबलखा बरक लामा तांनाय नै खायनि गेदि खामफ्रायनि कक्टमो আজকে বরজুস মণিপুরি পাড়াতে এসেছি এখানের রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয় দীর্ঘদিন ধরে মানুষ চলাচল করতে পারছেন না এই পাড়াতে গাড়ি আসতে চায় না কারণ রাস্তার বেহাল দশা পঞ্চায়েত আছে কিন্তু তাদের কোনো হেলদুল নেই কাজ করার জন্য তাই আজকে আমি এসেছি এলাকাবাসীকে নিয়ে তারাও দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছেন এই রাস্তাটা সংস্কার করার জন্য পাকা করে দেওয়ার জন্য তো আমি বিগত ৫-৬ মাস আগে এই রাস্তাটা ভিজিট করেছিলাম ভিজিট করে আমাদের বিধায়করা নাবার্ড থেকে কাজ করার জন্য ৩০ কিলোমিটার একটা প্রভিশন আছে তো ওই ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে আমি এই রাস্তাটা দিয়েছিলাম কিন্তু যদিও এখনো এই রাস্তাটা হয়নি তবে তারপরেও আমি আবার আজকে এলাকাবাসীকে নিয়ে এই রাস্তাটার অবস্থা দেখেছি আমি আশা রাখছি এই রাস্তা হয়ে যাবে আমি দপ্তরের নিকট আবেদন রাখবো এবং বিভিন্ন দপ্তর যে দপ্তর এই রাস্তাগুলো করেন এবং নাবার্ডে যে আমি চিঠি দিয়েছি সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে যাতে অতি দ্রুত কাজটা করেন তার জন্য আমি দাবি রাখবো তার জন্য আমি এলাকাবাসীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তারা আমার সাথে আছেন তারা সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করবেন যাতে রাস্তা লোকহামপ্রাই সামুগো মাইকেনে এমএলএ রক সেকানি থানাंगौ চায়া সুইয়া জাগাও গারা থানাंगौ आंखरो कायसे कक्टिनि सानामसुङो बेलाय नांकुकमानि जे कामियो जे आमचायो लामा हामिया थांलाय सुथगिया बा सामुंकरिनि दंखा आ एलाकानि नेतारक आ जायगानि जे एमएलए एमबिसि रक तामसानाय बेलायखे पट खाया दाहनाय बरनो चायानि मखलबाय नासि जागि दङ लुकुरक बायबो सरकारनि मखलबो चाया खलायो सरकार तामसा बो जागाव हामियानि दंखा लामा बो जागाव नाङि दंखा कालभार्ट आबो नायथुगिसे सरकारनि रिपर्टआव सुतनो नांगौ কিন্তু পাবলিক থাংথাংनि साइमोन आबो सरकार बागै लासिमा सिंसा ओ आमफ्रे नेतार बागै लासिमा सिंसासि तामनिबा सरकार ताहिनि आसुबा नों बो जागाव तमा सामुखायके लुकुरनि हामक्राय आबो नायथुगि सामु तांसे नरो का हामहुनाबले आबो जे बयहनता नों जुनर फाया लामार जुनर फाय नाय फाया दुखु दसारे लगि तंगिया तांमाया नों उलक तांनि खेबं लाखफान साबादि बासा थाङै सिनाया इबा पाब्लिक तो साबि जल जागनै न ओके ओ साधारण तो लामा तै कारेन्ट सरै मांगरे के तांखे तिप्रालेन्ड रै मांगलाय बायनाय तामखे मुर पावर रै मांगनाय तामखे 125 अमेंडमेंट रै मांगनाय जेकुल पार्टी ता तांखे से मान फेरि मांगनाय अपर वान मा सिजा ताइ सुमु बटर ओ जराव जदि 120 खानके जे सरकारनि ओ सेपथाम माना बागै जे कामिरको डेभलप बुखा आबो बम हाइनाय कायसे कामियो हंगाके कन्ट्राक्टर रक बांगमानि बा लोको हामग्राय सामु तांनाय बागैनाय PWD office को लामा DWS दिबागो तुइमान थरना बागैनाय हानो बिल को कागज सबमिट खायमासो गोबां माङै दङ बर सामुतुगै दङ ओके जे कामियो लामाया आ एलाकानि बर साइसिया चुगिया बर नारासो सामु फाइदोंसो बर सामुसो नाखना रैया दरखास्त रैया गाके ओ एलाकाना हामग्राय खाय बारजना हरै बर देरा मु खालायसे तंमनि गलायो आबा हायरकनो न साना थाके ताउ बामुतियाव एलाकानि बेले का हमको आं ताउ खांगो नायखे आंगे लुकुरंनो फुंदर बुंखा ताउ थांनि कामु खाय कानकेबा बरो मा हामजा सिनाय बलासा गेदिन कामियोले बरक खास थांलिया हाजा हामजा न सबके हामजा सिनायबा नों खरसा नेता नबा आथुगै एमएलए ngै मन्त्रिनि दंफनो जरि कामियो थांनाय आंके नों खालिले भोट मालियो आबा सराय को तमा बीजेपी तमा त्रिपुरा तमा सीपीएम तमा जेकुल पार्टी थो आबुनि लुकुरक थांनि नाय नांगौ लुकुरक मालाय नांगौ कक बिदि जाबाय नांगौ तिनि मा एका खानांनाय हिनि सारि एबा मा एका मा साइदोगै नाय दङ आं नि सारि आबोसो बरनि सयक फरिगे खाबल दादे बुकुकचम माने लुकुचुबा तुनि हामग्राय रंनि कक तर आं साइथाङानो फेबा तिनि मन्त्रि विकास देवमानि तेखे कक तमा कासि फेका अबखे मुंगे कामी ब्लक डिभिजन खबजांनाय 43 माइल बलग खला थांथानि ओ चिबुक सुजै थाय जाखा बुकुक पटियां ब
bolong mo kita kalau thang polisi buk sujud mani bay hospital tu lah tu boleh jaga belai bekah kotor belai kubui samung kam kerja jo botumu oza toza rok ni tong khake des de lang khamu phiaba tele mora hospital sopai kan na i sopai kan keno oro je nang mani antivenom bithi ro ya koi bono mo thang markha awai mantri bikas hai khalka bithi chibuk sujud kan ka doctor no phaidi অন্য জায়গায় তা থাকনি এই কক্সবাজার মানে খেলা জানি মন্ত্রীটা দেখুন খুব আমি ডক্টর বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তিনি আমরা হসপিটালে এসেছি 43 মাইল আমার বিধানসভার একজন মহিলা মাধবী রিয়া উনি জঙ্গলে যাওয়ার পথে বিষাক্ত সাপ কামড় দিয়েছে 2 দিন হয়েছে ওরা জঙ্গলে পড়ে ইউজ করেছে আমি শোনার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করেছি এখন ডক্টরবাবু বলেছে কোনো কিছু হবে না ওষুধ দিয়েছে ভালো হয়ে যাবে তার জন্য আমি আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি সবাইকে আমি আহ্বান করব বিষাক্ত সাপ যদি কেউ কামড় দেয় কামড় খেয়ে বাড়িতে যেমন চিকিৎসা না করা হয় সঙ্গে সঙ্গে তুরন্ত হসপিটালে যে কোনো হসপিটালের মধ্যে ইনজেকশন আছে তার জন্য ইনজেকশন আছে ভ্যাকসিন আছে অ্যান্টিভেনাম আছে তেলেমরা আছে কেন থাকবে না সব জায়গায় আছে সব জায়গায় আছে তার জন্য সব ব্যবস্থা আছে গভর্নমেন্ট আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সব ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা সব আছে ব্যবস্থা আছে এখন ভালো হয়ে যাবে আমাদের সব বিশেষ করে আমাদের জনজাতি ভাই বোনদেরকে আমি অনুরোধ করব যে বাড়ি করে হসপিটালে বাড়ি করে চিকিৎসা না করে হসপিটাল আনা যাবে আপনাদের দলের থেকে বিশ্বকোটে আপনার কাজ করা ছিল মানে জনজাতিদেরকে বেশি আমাদের কারণ ওজা কবিরাজি তারা বিশ্বাস করে আমি বলবো ওজা কবিরাজি বাদ দিয়ে হসপিটাল আনার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Enggak, luku coba cu, luku hamkrai sambutan keren jarang ni tongo apa keno kaisa saya suya nu kungo tangi coba suri mani tibra mo thari bekak bahnya kok la kaisa kasih tibra mo thari luku coba suri tongo dia ya se blog by aku by kai nai tini coba suri ya mani mangkli kasih tega tini kok mau mereka jeng awal bisa naik lagi tadi jeli kola amsai bisa gorni jeli kola amsai yo je yang jangan lupa hari coba sorry mani saya kok cuma kaham karena jadi cinta kok sini menai Cina de Burma bo bini bekha kepla nai onek din dore hamya klajak o hamya no khnawui sing tongi me angai TSF tai YTF tim bodol sini Sorlan constituency tai uni sampel blaga tinagi singma phakya tan dang ki sin dokhane borok mai prai somoi nukjago hamya rok lai tongi sing subalai mai aunuk somoyo salai tonglai communication gap tokano sing bekhati ya ngai bisu ti chubai man borong no moto khatar hasto ma thanai jatang gangke rangri bebar tongo jaga belain rang kabang nangnai abun bagi sing bong no bong family borok bai bini ma papa bai malai bakke subai man tam ke sing bong hap khaiman omo discussion kanya bagi sing tini borong no ma phakya norok tiga phai bo phai bemarok norok lu phakya bu bemar ka to bin mo ang je busima joroti bong ni doctor ni prescribe nukha Dokter prescribe no ke mo hanya mana ase pun tekno bin bekha ke kepla tong engke o bekha kepla ni mo ni engke solution kaisa no omo kuno abo operation bahe ke surgery omo sara kuno bin option krai engke sento jotono saimano tipra hasten joto lukurok sin tipra o heart surgery ni kuno ব্যবস্থা krai ba omo herono sarai no operation khai success khai mane lama senggun huya गाबन बगै बं चेन्नई नि डॉक्टर बै नाइजागै बं आजागा प्रेसक्राइब खाइ सुजा साइर जाखा जे ऑपरेशन सारा कोनो ऑप्शन करै अब चेन्नई एपोलो चिल्ड्रेन एपोलो हॉस्पिटल मा खाइ अम हाइता के न बरंनो
busuk jara rok subai mano sing tabu sing TSF tai YTF joto milowi sing collection ni madome sing borong no busuk subai man sing try khainai যথেষ্ট এনাফ সময় দङ সিনিয়া থাবো ও সময়নি বিসিङनो जों कभारेज खाइ बंग नोटिस खन जों फादार हस्पिटाल रहरै सिनि जे मनाइति नानो सक्सेस खाइ तो हाइमाने नाम हाइ व्यवस्था जों खाइदेन ट्राइ खाइ दङ आशा खाइयो जों इमिडिएटली ओ जे वान सो लाइमाना मनो जों सक्सेस खाइमाना नि वान सो नरक सुबा मा खाइनो लुग्रनो बो सुबारनान बागै नरकले कन्याना मुसुं आं नंनि मिडिया नि थ्रुतै असम कन्या मुसुंगो सिनि दफानि जतो ताकुतै बुक सं जे माया गोनां दंनाय दफानि ताकुतै बुक सं आं गंनो मुसुंगो मा हाइकेर जों दफानि बरक ngै बुखं बाराङै जों मा हाइके सुबालाय मं खाइरक मं जों मा दंनाय हाइके सिन दफा थांजांनाय आं तिनि नंनि मिडिया नि बिसितसं कन्या मुसुंगो बरंनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बेलायनो हामिया तिनि फाइनो क्या बखावो कस्त नांगो बेलाखेनो तामनि बै हिंकेव फेमिलि बेकग्राउन्ड हामियारको मय हाइना जाय खांके अमनि थिके रिकभारि मानानि खमरा बंथानि ग्रै के रिकभारि इंना निके बंनो जों सार्जारि खाइ सक्सेस खाइ तोमया निके सिनि दफानि जत्तो लोकरनि सुबासु नरनि कन्ट्रिबिउसन नांगो आं कइनाय सिनि दफानि लोकरनो नरंगो किसि मिसा जे सिनि मिडिया थ्रु तुइ जे बरनि अकाउन्ट डिटेल्स जागमानि आबतै नों सुबासु रगै बरंनो सुबासु रैमा हांके बेलाय बेलायखनो हामनाय তিনি সাবো ফাইকা তিনি ফাইকা আনারো আনে লগি ফাইকা সিনি টিএসএফ বিশালগড় ডিভিশন কনভেনার বরংগনাং দুর্যোধন দেববর্মা आं इउडिंगै फाइका YTF नि उनि जामतलि बुलागति केन्द्रनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताइ सिनियर लोकाल लिडारशिप दङ ताइ टीएसएफ नि जतो लिडारशिप दङ ताइ आबन सेबन तेव कतरो सिनियर लोकाल सिनि दारा बतो खाबानि ताते बुकुकसं तिनि जरानि कक पानो माकि फुमनि जसुनो फियाबा जे कार्बि आंलां अटोनोमास काउन्सिल नि डेपुटी चेयरमैन अभिजित क्रू सं जे त्रिपुरा बेरायनि फेमिलि तिनि हिंकाय बरक बेरायखा माताबारि हेका उदयपुर त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर आमनो कारि बाहायनो जाक्रामा मतायनायखा ताइ पाइथावखे निर्महल नाय बरक बेलायखे खासरांजाखा अब कायसा टीटीएडीसी आमचाय नि बरक अरनाय फेमा हाय अरनि हागे बरक बरनि कार्बि आंलां आसामनि कार्बि आंलां अटोनोमास काउन्सिल बसनामनाय ताइ त्रिपुरा न बाहायनो आरो बरक लिंनाय आमाय खायनाय एडीसी बाय मान डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसिङो आदान प्रदान खालिमानि मांख्लि गासै फाय दङ नर्थ ईस्ट थानचांनि फासिङो लामा तरक सोखांनाय दंनायमानि कक्तमा कसारिनो तिनि जरान कक पान्दना अरनो खलापसिबानो बुबाग्रा तिनि दिल्ली बेंगलुरु थांजागा साखानो ओंखाय आमनो गारि दै कक्तमा साना बिनि खाना नाखो बिनि मानसि दर फुरगान कक कसेरनो बाजाखा जतना हबाय